maigre.
Сторону порулил. Давай. Конечно. Сейчас. Аня, берегись. Сейчас. نتونسته نمیتونسته گید خبشی نمیتونسته گید اما جا خودتون کنید آمینا نمیتونه Нет. Нет. Ладно. Ага, не спит. Наконец-то. Теперь моя очередь. Как делаю я? Песочек готов. این برفای بلدوزر هم خیلی آرام کردی احمد Что? что делаешь Я ударился вообще. да Еще один раз. давай А он teraz заброет. Это для того, что меня мина не держала. Я упал. Ты же меня тоже не держишь. اشکام خطی خوره بید کنی Ишкам хотя моя. Не, давай я подержу тебя. Когда вы приблизитесь ко Всевышнему, одним из признаков вашей близости ко Всевышнему является то, что в вас появится мягкость по отношению к другим людям. Это признак милости Всевышнего к вам. Если вы хотите знать, проявляет ли Всевышний милость по... Сторону порулил. Давай. Днем рождения! Успеха, радости, везения! Как все-таки хорошо, что мы есть друг у друга. О, это я уже знаю. Я сейчас зайду. السلام علیکم اهل گروپ من لالا جان برای من امروز آدروزم گفته یک تچی تارتو یک پدرکی بهترین آوردین رحمت کلان لالا جان نه چه خوش رو کمپلکتشون به صورت مچیتی کزن دارد می رحمت کلان لالا جان 18. Happy birthday to you. Happy birthday. С днем рождения, Ниня. С днем рождения тебя. С днем рождения, с днем рождения, с днем рождения тебя. Тарелка ты. Алла духтаракой азиз распаковка чек. Пора мана дидето. заказ کنید با همه جا چی داریم دستفکه داریم بهترین منم خیلی مولید بعد مساج میکنید
مساج میکنیم میشوییم. السلام علیکم اهل گروه پچهول دارتون اپاجان و خواهرجانای عزیز، کسانی که میخوایتون شامپونای بهترین استفاده بریتون حاضی من همین چیزا رو از پرده شدگی من از این بسیار استفاده بردگی حاضی من همین هم تمام شدگی. ارتیکلش هم هست اینجا 2731 بهترین شامپون دخترک و حاضی کسانی که رجیستراسیون شدگی نه یا که هم خیلی کار نکرده استودیو یک زکاس میکنن از نوع من زکاس کنیتون لیچکی من در آمده نویسیتون. از من خودم 10 تا به خودم زکاس کردم راست پرداجه برای شما هم زکاس کرده روان میکنم با تحفه دارد از نوع من.